స్థారంలేలి కావంలేలి స్థారంలేలి ఘనానీంలేలి గ్వాలేరంలేలి స్థారంలేలి స్పర్గం మంగనాన్లేలి స్థారంలేలి ఘరానీంలేలి స్థారంలేలి ఘరానీంలేలి స్థారంలేలి परिवारंलेली मंगनान्लेली స్థారంలేలి धने गावलेली స్థారంలేలి जो घराणींलेली स्पर्करमलेली मंगनान्लेली शिंदे परिवारं मूळ प्रोसाचे స్థారంलेली घराणींलेली राणूजी राणूची స్థారంलेली काजीन भाजीची घराणा लागले गेले ध्वजा सोनबाजीची స్థారంलेली जलाबाजी जलबाजीची స్థారంलेली भुजंगराव नारायणलेली विठ्ठलरावलेली भुजंगरावजीची స్థారంलेली बाबाराव दत्तरावलेली दिगंबरम देवरावलेली స్థారంलेली बिन मंजुळाबाई वाडीमध्ये धुमाळ घरीमलेली मथुराबाई हरबळात दिली స్థారంलेली गंगाबाई जामलेली चतुराबाईमलेली స్థారంलेली अश्विनीमलेली जोशी सौंदीमलेली స్థారంलेली जामलेली नारायणरावजीची స్థారం शिवाजीरावबाई मग कमलाबाई मालेगावमध्ये స్థారంलेली वरताळा घरीमलेली सुमनबाई जामलेली सोनाबाईमलेली आलेगावमले वरताळ्याची शिवाजीचे रामजी लक्ष्मणराव नारायणराव माधवराव స్థారంलेली घराणीमलेली స్థారంलेली विठ्ठलरावजीची गणेशराव ईश्वरम सांबरमलेली लक्ष्मीबाई तुप्पा कदम घरीमलेली यानाबाईमलेली शंभरगाव जाधव घराण्यातले भोम अनुसयाबाई ज्या इस्तार वाचलं सगळे घराणीचे महाराज म्हणजे 58 घराणी परिवार गाव आपलं ग्वाल्हेर मग शिपरगाव मग धनेगाव आधी आडनाव आपलं शिपरकर मग शिंदे सोनबाजीच्या वडिलांचं नाव जलबाजीची भुजंगराव नारायण विठ्ठलराव हे झाले मुलं भुजंगरावचे बाबाराव दत्तराव दिगंबर हे त्यांचं झालं नारायणरावचं शिवाजी हे त्यांचं झालं आणि भुजंगराव त्यांचं झालं विठ्ठलरावचं आपलं हे अशी वंशवळाची जलबाजीच्या वडिलांचं नाव सोनबाजी वंशवळ नोंदणी केली तर जे अस्तिकन कुणी नोंदणी यादी तेच बघा लागते आपल्याला पंजोबाचं नाव काय आजोबाचं नाव काय हे याच्यात नाही आपल्या तहसीलमध्ये येते म्हणजे कार्यालयामध्ये आपल्याविषयी वंशवळ आहेत आपले पिढीचं 7 पिढीचं नाव